बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी बढ़ाई जाए, सऊदी अरब ने किया सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा। यमन के कई इलाके कहत से मुतासिर, बेशुमार बच्चे घरों पर मौत की नींद सो रहे हैं। CNN की रिपोर्ट। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का UAE दौरा अचानक बर्खास्त कर दिया गया। म्यांमार में एहतजाजियों पर क्रैकडाउन, 7 हलाक। एमनेस्टी ने कहा फौज जंग जैसी कार्रवाइयां कर रही है। ब्राजील में पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड मौतें। पाकिस्तान में नई शक्ल तेजी से फैलने लगी। इंडिया में 2.5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोविड केस। मरकज ने महाराष्ट्र की सूरत हाल पर किया फिक्रमंदी का इजहार। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन। कर्नाटक में लेट नाइट पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई। अमन बरकरार रखें, 2-3 दिन में वापस आऊंगी। हॉस्पिटल बेड से हामियों के लिए ममता बनर्जी का वीडियो बयान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी की वजह से यमन के कई इलाके कहत का शिकार हो चुके हैं। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कहत की वजह से बेशुमार बच्चे अपने घरों पर मौत की नींद सो रहे हैं। CNN की रिपोर्ट में ऐसे कई मामलात का हवाला दिया गया। डॉक्टरों के हवाले से कहा गया कि हॉस्पिटल्स ऐसे बच्चों से भर चुके हैं जो ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी उम्र कुछ हफ्तों की है। डॉक्टरों ने बताया कि हर महीने हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और गुंजाइश से दुगनी तादाद में हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी इदारे ने बताया कि 16 मिलियन लोगों को हंगामी मदद की ज़रूरत है। ये तादाद यमन की आधी आबादी के बराबर है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क पिछले 6 साल से यमन की नाकाबंदी किए हुए हैं, जिसकी वजह से इमदादी सामान पहुंचने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। अमेरिका में सऊदी अरब की सफीर ने कहा कि सऊदी अरब पर यमन से हमलों की वजह से दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। सऊदी सफीर प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर ने कहा कि ईरान की मदद रखने वाले अलहूसियों की कार्रवाइयों से बेकसूरों की जानें खतरे में पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना हम पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो रहे हैं और हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। हालिया अरसे में अलहूसियों ने सऊदी अरब पर कई हमले किए हैं, जिनमें ऑयल साइट्स को भी निशाना बनाया गया है।
یمن کے الحوثیوں نے دیسی ساختہ نئے ہتھیاروں کی نمائش کی اور کہا کہ وہ سعودی زمین پر مزید حملے کریں گے۔ صنعاء شہر میں ہتھیاروں کی یہ نمائش کی گئی۔ اس موقع پر یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے صدر مہدی المشال نے یمنیوں کو فوجی کامیابیوں کے لیے مبارکباد دی۔ الحوثی فوج کے ترجمان کرنل عزیز راشد نے کہا کہ وہ اس وقت تک سعودی عرب کے اندر حملے کرتے رہیں گے جب تک وہ اپنی جارحیت ختم نہیں کرتا اور یمن کی ناکہ بندی نہیں اٹھاتا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب پیغمبر اسلام کے راستے کا تسلسل ہے۔ خامنائی نے ایک مذہبی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کی مناسبت سے ہونے والی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا کہ اسلامی انقلاب نے پیغمبر کا راستہ اپنایا۔ یہ انقلاب ظلم، زیادتی اور غرور کے خلاف تھا اور دبے کچلے لوگوں کے حق میں تھا۔ اس انقلاب نے پوری انسانیت کو اسلام کی سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت دی۔ سپریم لیڈر نے یمن جنگ میں سعودی عرب کی جارحیت کے لیے امریکہ کی مدد پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ 6 سال سے امریکہ کا عرب ساتھی یمنیوں کے گھروں، ہاسپٹلز اور سکولز پر بمباری کر رہا ہے۔ اس نے معاشی ناکہ بندی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ دواؤں اور کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی رضامندی سے 6 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خامنائی نے کہا کہ یمن کے باصلاحیت لوگوں نے سعودی عرب کے حملوں کا جواب دینے کے لیے ہتھیار بنانا سیکھ لیا ہے، لیکن جب وہ جواب دینے لگے ہیں تو امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز واویلا مچا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ سعودی جنرل جمال خشوگی کے سرکاری قتل پر بھی دنیا خاموش ہے۔ اس بے رحمانہ قتل کو امریکہ اندیکھا کر رہا ہے۔ خامنائی نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تباہ کن رول کی نشاندہی کی اور کہا کہ اس نے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ISIS جیسی تنظیم بنائی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایرانی قوم امریکہ کے ساتھ ارادوں کی لڑائی میں کامیاب رہی ہے۔ روحانی نے کہا کہ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے ایران کو جھکانے کی تمام کوششیں کی لیکن یہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور ارادوں کی اس لڑائی میں ایرانی قوم کامیاب رہی اور واشنگٹن کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بھی ناکام رہی۔ روحانی نے بعض ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ اس وقت تک ساؤتھ کوریا سے ایرانی فنڈز جاری کرنے کی مخالفت کرے گا جب تک ایران 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر عمل نہیں کرتا۔ بلنکن نے ہاؤس کی فارن افیئرز کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس رقم کو امریکہ نے روک کر رکھا ہے۔ امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے بائیڈن حکومت کی ایران کے تعلق سے نرم پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ امریکہ کی کمزوریوں کا کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکی سپاہیوں کی حفاظت کے لیے ایران کی سرگرمیوں کا مضبوط جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ٹرمپ اور بائیڈن کی مڈل ایسٹ پالیسیوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے اسپانسر یعنی ایران کے خلاف ایک اتحاد بنایا۔ ہم نے ایک ایسا اتحاد بنایا جس میں عربوں اور اسرائیلیوں کو شامل کیا گیا۔ ہم نے ایران پر زبردست معاشی دباؤ ڈالا۔ ہم نے ایرانی عوام کی تائید کی۔ ہم نے ان پالیسیوں کے ذریعے صحیح قدم اٹھائے تھے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ایرانی حکومت کی ذہنیت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے یورپ میں لوگوں کو ہلاک کرنے کی ایرانی کوششوں کو روکنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے الحوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا لیکن جو بائیڈن حکومت نے الحوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا فیصلہ الٹ دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ایران کے جوابی قدموں کا مقصد نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے بیلنس برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے فن لینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر نے ایران کے خلاف ہتھیاروں سے متعلق پابندی کی مدت بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے عبدالعزیز الواصل کے حوالے سے یہ بات کہی۔ انہوں نے جنیوا میں ہونے والی کانفرنس کے دوران کہا کہ ایران ملیٹنٹس کو ہتھیار اسمگل کر رہا ہے جس کے ذریعے علاقائی امن متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کے خلاف ہتھیاروں سے متعلق پابندی اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہتھیار خریدنے کے لائق رہا تو وہ خطے میں اپنی دشمنی پر مبنی سرگرمیاں بڑھائے گا۔ سعودی سفیر نے مڈل ایسٹ کا استحکام بگاڑنے والی ایران کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے دنیا کی مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیاں ہٹانے سے اور زیادہ تباہی آئے گی اور خطے میں لڑائیاں چھڑیں گی۔ سفیر نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ ایک اہم مسئلہ ہے۔
سعودی سفیر نے UN سیکیورٹی کونسل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جو پچھلے سال جون میں پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ایرانی حکومت سعودی عرب کی بستیوں میں اور تیل تنصیبات پر حملے کرا رہی ہے۔ دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی بڑھائی جائے، سعودی عرب نے کیا سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ۔ یمن کے کئی علاقے قحط سے متاثر، بے شمار بچے گھروں پر موت کی نیند سو رہے ہیں، CNN کی رپورٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا UAE دورہ اچانک برخاست کر دیا گیا۔ میانمار میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن، 7 ہلاک، ایمنسٹی نے کہا فوج جنگ جیسی کارروائیاں کر رہی ہے۔ برازیل میں پہلی بار ایک دن میں 2000 سے زیادہ کووڈ موتیں، پاکستان میں نئی شکل تیزی سے پھیلنے لگی۔ انڈیا میں 2.5 مہینے بعد 22,000 سے زیادہ نئے کووڈ کیس، مرکز نے مہاراشٹر کی صورتحال پر کیا فکر مندی کا اظہار۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں لاک ڈاؤن، کرناٹک میں لیٹ نائٹ پارٹیز پر پابندی لگا دی گئی۔ امن برقرار رکھیں، 2-3 دن میں واپس آؤں گی، ہاسپٹل بیڈ سے حامیوں کے لیے ممتا بنرجی کا ویڈیو پیام۔ جارت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے UAE دورے کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ریڈیو نے یہ بات بتائی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی UAE نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے۔ پچھلے سال UAE اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نیتن یاہو ابوظہبی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس دورے کو 23 مارچ کے اسرائیلی الیکشنز میں نیتن یاہو کی اسٹریٹجی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔
म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के ताज़ा क्रैकडाउन में कम से कम 7 एहतजाजी हलाक हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यांमार की फौज लोगों को हलाक करने की मुहिम पर है। इस दौरान म्यांमार की हुकूमत ने आंग सान सूची पर रिश्वत के नए इल्ज़ामात लगाए। फरवरी में फौजी बगावत के बाद सूची और दूसरे सिविलियन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार की फौज से कहा है कि वो पुरअमन एहतजाजियों से निपटने में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इल्ज़ाम लगाया कि फौज इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है जैसी मैदान जंग में की जाती हैं। 1 फरवरी को फौजी बगावत के बाद से म्यांमार में मुजाहरे जारी हैं। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन की मजम्मत की, जिसमें औरतों और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गिरफ्तार किए गए लीडर्स और अवाम को रिहा करने का भी मुतालबा किया। म्यांमार के कई शहरों में मुसलसल 36वें दिन मुजाहरे हुए। अब तक फौज के क्रैकडाउन में 60 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। फौज ने 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तुर्की और रशिया के ओहदेदारों ने तुर्की के शहर मर्सीन में तुर्की के पहले न्यूक्लियर प्लांट के तीसरे रिएक्टर की बुनियाद रखी। उम्मीद है कि यह प्लांट 2023 में काम करना शुरू कर देगा, जब रिपब्लिक तुर्की अपने 100 साल का जश्न मनाएगा। यह प्लांट 35 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करेगा। अब बात कोविड-19 की। मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र की कोविड-19 सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। कोरोना वायरस के केसों में महाराष्ट्र में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर पुणे, नागपुर, थाने और मुंबई में कोविड केसों का सैलाब आ रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 13,000 से ज़्यादा नए केसेस पाए गए हैं। ये कई महीनों में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र के अलावा केरला, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया के जुमला नए केसों में 86% मामले इन रियासतों के हैं। नीति आयोग के सेहत से मुताल्लिक रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि मरकज को महाराष्ट्र की सूरत हाल पर काफ़ी फिक्र है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को कोविड फ्री बनाना है तो वायरस को हल्का नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर में एक दिन में 1800 से ज़्यादा नए केस रिकॉर्ड किए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नीति आयोग के रुकन ने कहा कि ये एक संगीन मामला है, हमें कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना चाहिए। वजारत सेहत ने बताया कि जिन 10 शहरों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है उनमें महाराष्ट्र के 8 शहर शामिल हैं। ये शहर पुणे, नागपुर, थाने, मुंबई, अमरावती, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,854 नए केसेस पाए गए हैं। ये फिगर सेहत ओहदेदारों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अब मुल्क में कई महीनों पहले की सतह के केसेस वापस आ रहे हैं। एक्टिव केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। फ़िलहाल 1,90,000 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में तकरीबन 2.5 महीनों के सबसे ज़्यादा डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 126 कोविड मौतें भी हुई। दिल्ली में भी चौकसी अख्तियार की गई है। मरकज ने महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के ताल्लुक से खबरदार किया है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने इन रियासतों से कहा है कि वो अलर्ट रहें। दिल्ली को भी चौकस रहने की हिदायत दी गई है। कर्नाटक में तमाम लेट नाइट पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस केसों में इजाफे के मद्देनजर ये पाबंदी लगाई गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। ब्राजील में कोविड-19 की सूरत हाल खतरनाक हद तक खराब हो गई है। रोजाना की मौतें 2000 को छू गई हैं। ये पहला मौका है जब एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि वायरस की नई शक्ल की वजह से इन्फेक्शंस काफी बढ़ गए हैं। मौतों के मामले में ब्राजील अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इस दौरान ब्राजील के साबिक सदर लूला डा सिल्वा ने कोविड-19 के ताल्लुक से अहमकाना फैसलों के लिए सदर जैर बोल्सोनारो पर तनकीद की है। पाकिस्तान में वायरस की बरतानिया में पाई जाने वाली नई शक्ल तेजी से फैल रही है। खासतौर पर पंजाब सूबे में ये केसेस काफी बढ़ रहे हैं। वजारत सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई।
ममता बनर्जी ने अपने हामियों से कहा है कि वो अमन और सुकून से रहें। उन्होंने कोलकाता के एक हॉस्पिटल बेड से अपना वीडियो पैगाम जारी किया। एक दिन पहले उन पर बंगाल के नंदीग्राम में, जहां से वो असेंबली इलेक्शंस लड़ने वाली हैं, एक हमला हुआ था, जिसके बाद से वो हॉस्पिटल में शरीक हैं। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्पिटल बेड से कहा कि मैं तमाम लोगों से अपील करती हूँ कि वो अमन और सब्र और तहम्मुल बरकरार रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे अवाम को तकलीफ होती हो। इस हमले में ममता बनर्जी के पैर में जख्म लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें व्हील चेयर पर अपनी मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि उन पर नंदीग्राम में हमला हुआ है और 4 से 5 लोगों ने उन्हें धक्का दे दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एक साजिश है। ममता ने कहा कि वो 2-3 दिनों में वापस लौटेंगी। कश्मीर के अनंतनाग में एक और एनकाउंटर हुआ। ताज़ा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि ये झड़प उस वक्त हुई जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रही थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान के खिलाफ हथियारों की पाबंदी बढ़ाई जाए, सऊदी अरब ने किया सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा। यमन के कई इलाके कहत से मुतासिर, बेशुमार बच्चे घरों पर मौत की नींद सो रहे हैं। CNN की रिपोर्ट। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का UAE दौरा अचानक बर्खास्त कर दिया गया। म्यांमार में एहतजाजियों पर क्रैकडाउन, 7 हलाक। एमनेस्टी ने कहा फौज जंग जैसी कार्रवाइयां कर रही है। ब्राजील में पहली बार एक दिन में 2000 से ज्यादा कोविड मौतें। पाकिस्तान में नई शक्ल तेजी से फैलने लगी। इंडिया में 2.5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोविड केस। मरकज ने महाराष्ट्र की सूरत हाल पर किया फिक्रमंदी का इजहार। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन, कर्नाटक में लेट नाइट पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई। अमन बरकरार रखें, 2-3 दिन में वापस आऊंगी। हॉस्पिटल बेड से हामियों के लिए ममता बनर्जी का वीडियो पैगाम। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।